O Zames City misama sa Occidental. Sa managtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC Mayong Adlaw. Kumusta? July 9, 2026 para sa pinakulahing balitang asenso sa Ozames City, Distrito 2 ug sa Misamis Occidental. This is Ozames Today. Si 73 ka magtiayon gikasal sa Kasalan ng Bayan 2026. Asinso Ozames nagpadayon sa pagpaligon sa pamilya. LG Ozames may nitong miabi-abi sa delegasyon sa CBCP Retreat o 132nd Plenary Assembly. Panagiusa sa simbahan o paggamhanan gipaligon. Apostolic Nuncio sa Pilipinas may nitong gisugat sa Archdiocese of Ozames. Pontifical Mass gipangunahan. CTE rolling dakong kadaugan alang sa Ozames. 2.43 milyon nga pundo magamit pa alang sa asenso. Mga dibuto nagtipon alang sa unang numinama sa Birhen sa Kuta. LG Ozames usa sa mga pangunang sponsors. Ozames City Council gikatakdang mopagawas sa resulta sa investigasyon sa gikagubtang yuta sa San Antonio. Dahil lumatigson ng inyong tigbalita ang mga detalye. 73 ka magtiayon gikasal sa Kasalan ng Bayan 2026 sa Senso Ozames nagpadayon sa pagpaligon sa pamilya. Ang good news nining report. Napuno sa gugma kalipay og paglao mga Ozames City Gymnasium diin ang 73 ka mga couples gikan sa 51 ka mga barangay sa Dakbayan opisyal nga nagbinayluay sa ilang mga panaad ug gihiusa sa sakramento sa kaminyuon atol sa Asenso Ozames Kasalan ng Bayan 2026 Hulyo 8 nga usa sa mga nagunang kalihukan sa pagsaulog sa ika-78 nga charter anniversary sa Dakbayan sa Ozames. Ana-ana si ka-14 edisyon niini ang Kasalan ng Bayan nagpadayon sa paghatag og higayon sa mga magtiayon nga mahimong legal ang ilang panaghiusa. Usa ka inisyatiba nga gisugda ni atong Hulyo 2019 ni kanhi Mayor ug karon kongresista sa Segundo Distrito Sancho Fernando Ando F. Waminal. Uban sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Ozames ug gipadayon ni former mayor ug karon Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Henry Indy F. Wamanal Jr. Ang Kasalan ng Bayan 2026 mao'y unang mass wedding nga gipahigayon ubos sa administrasyon sa kanunay Asenso Ozames ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Diin siya mismo ang nag-officiate sa seremonya aron opisyal nga mabugko sa salag sa kaminyuon ang 73 ka mga magtiayon. Gipasiugda ni Mayor Sam nga ang kaminyuon usa ka sacred bond of marriage. Diin gawas nun nga gipili sa matag magtiayon ang bugos nga pag-commit sa usag-usa. Samtang nagsugod sila sa bag-ong yugto sa ilang kinabuhi. Gidugang pa sa mayor nga ang kaminyuon dili lamang usa ka legal nga panaghiusa kundi usaw-sab ka lifelong commitment. Marriage is not only a legal union but also a lifelong commitment founded on love, respect, trust, and mutual responsibility. Gipadayag usab ni Vice Mayor Bebby Neri ang padayon nga paningkamot sa konseho ug sa lokal nga pagamahanan sa pagtubag sa mga panginahanglanon sa katawhan pinaagi sa mga programa ug serbisyo nga nakasentro sa ilang kaayuhan. Kita magpadayon sa atong pagpangalagad sa usag-usa. Commitment nato dili lang sa atong kaugalingon nga mga partner, kundi aduna usab kita kaakuhan sa pagpangalagad sa atong katilingban. Ug kaming inyong mga ibutang nato mga magulang nangalagad dinha sa local government unit nga gipanguluhan sa atong halangdon nga mayor Attorney Sam Fuentes
kaming inyong mga igsuon, mga magulang ninyo, kami mo sa pupo umualalay kaninyo sa panahon sa inyong mga panginahanglan. Sulod sa makatuigan, ang kasalan ng bayan na himong usa sa labing gipaabot nga mga kalihukan sa syudad sa Ozamis. Din padayon kining naghatag og higayon sa mga magtiayon nga opisyal nga mabugkos ng ilang panag-uban pinaagi sa usa ka makahuluganon nga selebrasyon nga bugos nga suportahan sa lokal nga kagamhanan. Nga karon miabot na sa kinatibuk-ang 2,551 ka mga magtiayon ang nakabenepisyo niini nga inisyatiba. So wala pang gikatakdang adlaw sa kasal, gipahimuson na usab sa mga magtiayon ng libreng pre-nuptial photo shoot. Nga adunay kauban nga free hair styling, make-up ug nail care. Atul sa mismong adlaw sa kasal, gisiguro sa lokal nga pagamahanan ang hapsay ug malampuson nga pagpatuman sa maong kalihukan, pinaagi sa paghatag og libreng pagkaon, professional hair ug makeup services, wedding attire, sama sa mga suits para sa mga lalaki ug wedding gowns alang sa mga babayi. Ingon man, ang uban pang gikinahanglan nga wedding arrangements alang sa espesyal nga seremonya. Iyong suporta usab sa ilang bag-ong iyugto sa kaminyoon, ang matag ay newlywed couple, nakadawat usab og 30,000 pesos nga cash gift, customized wedding cake ug 3,500 pesos gift certificate. Giandam usab ang usa ka bonggang wedding reception alang sa makinasal human sa seremonya. Ubos sa Senso brand of service, ang kasalan ng bayan ng 2026 nagpadayon isip simbolo dili lamang sa paghiusa sa mga magtiayon, kundili usa-usab ka selebrasyon sa gugma, paglaom ug kalipay nga nagpakita sa pasalig sa dakbayan sa pagpaligon sa pamilya ug pagtukod og mas inklusibo ug mapinagkaon nga kahiusang komunidad. LGU Ozamis may nitong miabi-abi sa delegasyon sa CBCP Retreat o 132nd Plenary Assembly panaghiusa sa simbahan ug pangagamhanan gipaligon. Gitutukan ni Atuan Leon Medalyo ang mga balita ani ang iyong report. Maayong pag-abi-abi ug mainitong pagdawat ang gipakita sa local government unit sa Ozamis ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman Go Puentes ug sa mga miyembro sa City Council nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bibi Neri ngadto sa mga obispo ug kaparian atul sa welcome dinner alang sa delegasyon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP Retreat ug 132nd Plenary Assembly nga gipegayon sa Grand Pavilion Events Place Hulyo 8 ning tuiga. Usa sa mga mahinungdanong bisita mao si His Excellency Most Reverend Charles John Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines, kauban ang mga obispo o kaparian gikan sa nagkalain-laing diocese sa nasud. Lakip sa mga mainitong miabi-abi sa mga bisita mao si Archbishop Martin A. Sumuad, kauban ang mga pari o clergy sa Archdiocese of Ozamis. Ingon man sila Governor Henry A. Suaminal, Vice Governor Rowena Weng Gutierrez, mga provincial board members, mga mayor sa naglain-laing syudad ug lungsod, Department of Education DepEd 10 Regional Director Dr. Ruth Ligaspi Fuentes, mga LGU department heads, mga representante sa Filipino-Chinese ug Ozamis Chamber of Commerce o guban pang mga bisita nga nakighiusa sa maong mahinungdanong panagtigom. Anausap sila Second District Representative Sancho Fernando Ando Waminal ug Asenso Pinoy Party List Representative Atty. Henry Indy F. Waminal Jr. Sa iyang mensahe gipasiugdan ni Mayor Sam Norman Go Puentes nga ang maong welcome dinner usa lamang sa paagi sa dakbayan sa Ozamis sa pagpahayag og dakong pasalamat alang sa dungog og pribilehiyo nga nahimong host sa maong panagtigom alang sa mga obispo ug kaparian. We are deeply honored and blessed that after the coronation, our beloved city has the opportunity to host the distinguished bishops, our faithful nuncio, the members of the clergy of the CBCP from across the nation. Your presence here is a blessing and a solemn reminder that faith continues to play an indispensable role in shaping, inspiring our people to
toward unity, compassion, and service. Matud pa ni Mayor Sam, bisan pa man sa pagpauli sa mga tinahod nga bisita, ang ilang pag-ani o pakigiusa magpabilin nga usa ka malungtarong panulundon alang sa katawhang usamisnon nga mahimong inspirasyon sa umaabot nga mga henerasyon sa mga dibuto ug tumutuo sa Birhen sa Kuta. But what you have left behind will be a lasting legacy for the people of Osamis. It will endure for generations yet to come of believers in the Birhen sa Kuta. Gipayaw usab ni Asinso Pinoy Party List Representative Attorney Indy Waminal ang iyang pagpasalamat sa tanang obispo ug kaparian uban ang paglaom nga magpadayon ang ilang panagiusa pinaagi sa mga pulong wali kaalam giya ug mga pag-ampo alang sa katawhan. On behalf of everyone here, all the leaders, just want to express with all sincerity our utmost gratitude to the grace and honor of your presence here in our humble province. I hope we can continue to count on your words, your preachings, your wisdom, your guidance, and more importantly, your prayers. Sa iyang bahin, gipasalamatan usab ni Archbishop Martin S. Sumuad ang ligon og maayong panag-uban og relasyon tali sa simbahan og estado. Salamat kayo sa working relationship with the church and the state. Isip pagila sa ilang pililong kontribusyon, gihatagan usab og testimonyong gratitude dinis og Certificate of Recognition and Thanksgiving ang mga opisyal og kaparian nga dakong nakaamot sa kalampusan sa maong kalihukan. Din lakip sa mga gipasidunggan sila Osamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes og 2nd District Representative Sancho Fernando Ando Waminal. Ang maong panagtigom wala lamang nagpalig-on sa panagiusa tali sa simbahan og pangagamanan kundili nagpabilin usab og minsay sa pagtuo, pag-alagad og panagiusa nga magpadayon nga mahimong inspirasyon sa katawhan sa Osamis og sa umaabot pa nga mga henerasyon. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leoncio. Apostolic Nuncio sa Pilipinas, mainitong gisugat sa Archdiocese of Osamis Pontifical Mass gipangunahan. Si Glenn Ray Ruluna alang sa report. Mainiton ug dungganon nga gidawat sa Archdiocese of Osamis ang Apostolic Nuncio to the Philippines, His Excellency Archbishop Charles John Brown D.D. Siyang pag-abot sa Osamis Airport niadtong July 8 isip kubahin sa makasaysayan ng 132nd nga Plenary Assembly sa Catholic Bishops Conference nga gihost sa Archdiocese of Osamis. Gitagbo siya ni Archbishop Martin Sarmiento Mawadidi kauban sa mga clergy sa Archdiocese of Osamis. Anausab sa pagdawat sila si Misamis Occidental Governor Henry S. Uminal, First District Congressman Jason Almonte, Osamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes ug uban pang mga mayores sa probinsya ug mga membro sa sangguniang panglalawigan. Isip pagpasidungog sa representante sa Santo Papa gipahigayon sa 10th Infantry Battalion, Philippine Army ang arrival honors nga gisundan sa fellowship breakfast sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park o Amurapa. Di na kay usa mga leader sa simbahan ug lokal na pagamhanan. Pagkalasay sa gabi sa mga adlaw na puno usab sa pagtuog debosyon ang Archdiocese of Osamis sa malampuson nga Episcopal Coronation sa Birhen sa Kuta nga gitampungan sa libuan ka mga deboto, mga obispo sa CBCP ug mga opisyal sa gobyerno. Gipangunahan ni Archbishop Charles John Brown na ang Pontifical Mass o Episcopal Coronation sa Osamis Cathedral. Kauban ang mga obispo gikan sa nagkalain-laing dioceses sa nasod. Sa solemne nga seremonya, si Mr. J.V. Esposo, opisyal nga caretaker sa mga Birhen sa Kuta, mo'y may presentar sa corona. Si Governor Henry Osaminal mo'y nagdala sa Auriel samtang si Attorney Pearl Grace Waminal mo'y nagdala sa veil nga gagamit sa ritual sa koronasyon. Mihalad usab og mga pulak ngadto sa mga Birhen sila si Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal, Mayor Sam Norman Go Fuentes ug DepEd Region 10 Regional Director Dr. Ruth Fuentes. Isip timaan sa ilang pagtuog debosyon. Usaw-usab kini sa labing gipaabot kay higayon nga mabutyag ang
bag-ong na-restore nga dagway sa Perez sa kuta. Din may balik na ang iyang orihinal nga kolor o katahom sa ika-18 nga siglo human sa halos siyam ka dekada nga natabunan sa brown nga pintura. Ang Episcopal coronation nahimo usa ka makasaysayanong hitabo nga gidungan sa ika-75 nga Diamond Jubilee sa Archdiocese of Ozamis ug sa 132nd na CBCP Plenary Assembly nga nagapalig-on sa pagtuo para giusa og debosyon sa mga Katoliko ngadto sa mahal na Berhen sa kuta. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. CTA ruling dakong kadaugan alang sa Ozamis 2.43 million pesos nga pondo magamit pa alang sa asenso. Ani ang report. Dako nga kadaugan alang sa dakbayan sa Ozamis human gipaboran sa Court of Tax Appeals o CTA Special 3rd Division ang petisyon sa lokal nga pagkamahanan batok sa kapin 2.43 milyones nga deficiency income tax assessment nga gipahamtang sa Bureau of Internal Revenue o BIR alang sa taxable year 2017. Base sa desisyon nga gipagawas ni atong Hunyo 18, 2026, gibasura sa korte ang tax assessment nga nagkantidad og 2,430,483 pesos and 56 centavos. Lakip na ang surcharge, interest ug compromise penalties. Ang kaso nagsugod human giakusahan sa BIR ang dakbayan nga adunay wala ideklara nga taxable income. Apan gipasabot sa City Government of Ozamis ubos sa administrasyon ni former Ozamis City Mayor Sancho Fernando Ando Waminal nga walay ligon nga legal ug factual nga basihan ang maong assessment ug nga isip usa ka political subdivision sa estado dili kini angay nga mapahamtangan sa maong deficiency income tax. Human sa daghang tuig nga legal nga proseso gipaboran sa CTA ang baruganan sa dakbayan ug gibaliktad ang tax assessment. Tungod niini mapabili na sa kaban sa dakbayan sa Ozamis ang kapin 2.43 milyones pesos nga pampublikong pundo nga mahimo nang magamit alang sa nagkadaiyang priority programs ug batakang serbisyo. Lakip sa mahimong mapaligon, pinaagi sa naluwas nga pundo ang mga programa sa panglawas, edukasyon, infrastruktura, social services, disaster preparedness ug uban pang mga inisyatibo alang sa kaayuhan sa katawhan. Gipasiug daw usab sa mong desisyon ang padayon nga paningkamot sa Asenso Ozamis Administration sa responsableng pagdumala sa pundo sa kagamhanan aron masiguro nga ang matag piso magamit alang sa labing dakong kaayuhan sa matag Ozamis North. Mga deboto ay nagtipon alang sa unang Novena Mass sa Berhen sa Kota LGO Ozamis, usa sa mga pangunang sponsors. Angela Kirante alang sa report. Nagpakita sa espirituhanong panahiusa ang mga deboto sa pagsugod sa unang Novena Misa, Hulyo 7, 2026 isip pagpangandam alang sa umaabot nga kapistahan sa Berhen sa Kuta ang milagrosong patrona sa dakbayan sa Ozamis. Gipangunahan ang balaang misa ni Reverend Father Quincy Jones Onduna, din iyang giawhag ang mga tumutuo nga mas paligunon ang ilang pagtuo, pag-ampo og debosyon ngadto sa mahal nga Berhen sa Kuta. Dagsa ang mga debotong mitambong sa maong Novena nga nagpakita sa ilang lig-on nga pagsalig ug pagtuo. Lakip sa mga sponsors sa unang Novena Misa, mga opisyal ug kawani sa local government unit sa Ozamis City, ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman G. Fuentes nga nagpakita sa iyang suporta sa maong espirituhanong kalihukan. Nakighiusa usab sa paghalad sa ilang mga pag-ampo ug pasalamat sila City Vice Mayor Simplicia Bibi Neri, City Councilor Sancho Sani Waminal, City Councilor Dinky Suizo ug SK Federated President ug City Councilor John Phil Tuhay Lungsod, uban sa daghang mga deboto nga mitambong sa maong misa. Ang serye sa Novena Misa kabahin sa espirituhanong pagpangandam alang sa umaabot nga kapistahan sa Berhen sa Kuta nga matag tuig nagtapok ug naghiusa sa libuan ka mga deboto gikan sa Ozamis ug nagkalain-laing bahin sa nasod aron sa pagpasidungog ug paghatag og dungog sa mahal nga patrona sa dakbayan. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela Kirante. Salamat me. Ozamis City Council gikatakdang mopagawa sa resulta sa investigasyon
sa gikagubtang yuta sa San Antonio. Aniya si Adoni Dicena alang sa mga detalye. Mupagawas na og konklusyon ang Konseho sa Dakbayan sa Ozamis labot sa legalidad sa gikagubtang lugar sa Barangay San Antonio. Sa ulahing regular session sa Konseho ng Syudad, gipadayag ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ang pila ka ektaryang luna sa nasangpit nga barangay nga nakatitulo sa pamilyang Lungayan usa ka alienable and disposable ug dili timberland. Kini sumala usab sa konfirmasyon gikan sa Department of Environment and Natural Resources Region 10 base usab sa land title number nga giduso sa Registry of Deeds. Sa pagkakaroon, gihulat na lang sa konseho ang dokumento sa City Assessor's Office sa tuyo nga mausa ang mga dokumento alang sa pagtapos sa maong investigasyon. Ang maong kumpirmasyon sa DENR dalan usab nga masirado na ang kaso gumikan kay aduna nay gipatumang writ of execution ang Korte Suprema pabor sa lehitimong mga tag-iya ug dili na gusto ang konseho nga matandog ang merito sa maong desisyon. Mahinumduman nga nahimong agenda alang sa People's Hour sa konseho ang maong nga butang human mireklamo ang usa ka pamilya nga kanhi miabang sa usa sa mga bahin sa maong luna. Gikwestiyon ini ang wala matud pa nagkatukmang lot number sa maong land title. Hinungdan nga mihimo usab gilayon og pag-imbestigar ang konseho, apil na ang classification sa maong public land. Letter of our DNR Osasini signify that the land covered by our investigation last June 24, 2006 regarding the implementation of the writ of execution relative to the court decision on civil case number 1120, the subject property is within the alienable and disposable public land. It is not timberland as alleged by the occupants who are going to be demolished, that the land subject of their occupancy is a timberland and not subject to the ownership or private ownership. So, Alang sa Ozamis Today, Adoni Dicena reporting. Salamat doon ang Ozamis Turihatod kanatong na serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook page Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal kung Ando Waminal ug Asenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Leon Medallo, Adoni Dicena, June Purgatorio, Aras Carpio, Kiama Tangaro, Macjul Malinis, Angela Kerante, Mary Ann Lumapas, Sander Dalido, si Glenn Ray Ruluna, Samis News Network. Ako si Dazzle Motikson. Daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.